बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC एग्री के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान ताहिर नदीम और मेरे साथ हैं डिपार्टमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज मोहम्मद नवाज शरीफ ज़रई यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अहमद महमूद साहब। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि जहाँ क्लाइमेट चेंज ने पूरी दुनिया को मुतासर किया है, पाकिस्तान भी उन ममालिक में शामिल है जहाँ क्लाइमेट चेंज असर अंदाज हो रही है और ख़ास तौर पर हमारी जो ज़राअत है इस क्लाइमेट चेंज से बुरी तरह उसका शिकार हो रही है। तो आज हम स्पेशली क्लाइमेट चेंज के ज़राअत पर असरात के हवाले से बात करेंगे। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब, फरमाइए कि ये जो क्लाइमेट चेंज है इसके पाकिस्तान की ज़राअत पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं? जी शुक्रिया ताहिर भाई। जिस तरह आप पहले ज़िक्र कर रहे थे कि क्लाइमेट चेंज जो है वो पाकिस्तान के लिए ख़ुसूसन दुनिया के लिए जो है बड़ा मेजर कंसर्न बनता जा रहा है और पाकिस्तान उन पहले 8 ममालिक के अंदर है जिनके ऊपर क्लाइमेट चेंज के असरात जो हैं सबसे ज़्यादा पड़ रहे हैं। अगर हम बात करें हमारे एग्रीकल्चर की ख़ासकर या जो भी ऐसा कोई मकतबा फ़िक्र जो डायरेक्टली वेदर या क्लाइमेट पे डिपेंड कर रहा है तो उस पर इसके असरात बहुत ज़्यादा हैं। एग्रीकल्चर में हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मिसाल लें किसी भी फ्रीजन काओ को जो एक ठंडे टेम्परेचर से हम उसको जब गर्म टेम्परेचर में लेके आते हैं तो उसकी यील्ड उसकी मिल्क प्रोडक्शन जो है वो कई हद तक जो है वो कम हो जाती है। इसी तरह जो हमारी फसलें हैं उसके अंदर हमने जो हमारी स्प्रिंग मेज़ है, हमारा राइस है, उसमें हम देखते हैं कि उनके दाने नहीं बन रहे, उनकी फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रही क्योंकि टेम्परेचर राइज और हीट वेव्स की वजह से उसके जो एंथर्स हैं वो स्टीराइल हो रहे हैं। यही सूरत हाल हम मैंगो में देखते हैं, हम गंदम में देखते हैं जिसमें हम लाइक मिलियंस ऑफ ईयर से यहाँ पे गंदम लगा रहे हैं, लेकिन जो अब कंडीशन है जब कटाई के ऊपर बारिश का आ जाना, फिर उसके अलावा जो मैंगो की फ्लावरिंग की सीज़न पे बारिश का आ जाना, तो उसकी वजह से कई असरात जो हैं हम उसके क्लाइमेट चेंज के असरात पे देख रहे हैं। जिस तरह आपने भी बात की कि क्लाइमेट चेंज के असरात हो रहे हैं, तो इसमें जो गर्मी या सर्दी का दौरानिया है पाकिस्तान में वो भी कोई इफ़ेक्ट हो रहा है? जी बिल्कुल ताहिर साहब, आपकी बात बिल्कुल बजा है और एक एस्टिमेट के मुताबिक आगे आने वाले सालों के अंदर हम देखेंगे कि 365 में से तकरीबन 250 से ऊपर जो हैं वो गर्म दिन होंगे। तो वेदर का जो क्लाइमेट के चेंज है वो अल्टीमेटली हमारे वेदर पैटर्न्स को चेंज कर रहा है। अब हम देखते हैं कि भादों जो है वो तकरीबन आधा होने वाला है, लेकिन फिर भी जो शामें हैं अभी वो उस तरह ठंडी नहीं हुई जिस तरह पहले हम देखते थे। तो ये मौसमों का जो चेंज होना है ये सारा क्लाइमेट से लिंक्ड है। तो डॉक्टर साहब, ये कैसे होगा? हमारे यहाँ जैसे कि कहा जाता है कि रबी सीज़न है, ख़रीफ़ है, या ज़ायद रबी है, ज़ायद ख़रीफ़ है, तो फिर ये हमारे काश्तकार ये मौसम जो इतना चेंज हो जाएगा कि सर्दी का मौसम जो है वो श्रिंक हो जाएगा, 90-100 दिन पर आ जाएगा और बाकी मादा दिन जो गर्मी के होंगे, क्या करेंगे हमारे काश्तकार? जी ताहिर भी, हमें बेसिकली अब सोचना पड़ेगा कि हम कौन सी क्रॉप्स लगाएं और उसकी प्लानिंग हमें बहुत बेहतर करनी पड़ेगी। वेदर फोरकास्टिंग पे अब हमारे अक्सर फार्मर जो हैं वो डिपेंड करना शुरू हो गए हैं, लेकिन हमें जो सेटेलाइट बेस्ड या जो एस्टिमेटेड जो डाटा सेट्स हैं वेदर के, उसके अलावा हमें लोकल वेदर स्टेशंस की ज़रूरत है जिनके थ्रू हम वैलिडेट कर सकें और आगे आने वाले लाइक फॉर एग्जांपल अगर हमने गंदम लगानी है तो हमें पता हो कि आगे 6 महीने बाद जब वो पकने पे आएगी तो बारिश किस टाइम पे आएगी। तो वो जो अर्ली प्लानिंग आप कह लें या अर्ली वार्निंग सिस्टम्स जिस तरह दुनिया में इस्तेमाल होते हैं तो वो उनकी तरफ हमें जाना पड़ेगा और शायद हमें अपने क्रॉपिंग पैटर्न्स को चेंज करना पड़े। हमें जो बड़े एग्रोइकोलॉजिकल जोन्स हमने बनाए हैं उनको हमें शायद माइक्रो की तरफ लेके आना पड़े। तो हमारे काश्तकारों को आप क्या मशवरा देंगे कि इस बदलते हुए क्लाइमेट चेंज में वो अपने आप को किस तरह आरास्ता करें, या जो हमारे यहाँ AI है, कंप्यूटर इंटरनेट की दुनिया है या दूसरे आलात हैं, इनसे किस तरह वो इस्तेफादा करें? जी बिल्कुल, आज ये हम सब की ज़िम्मेदारी है, हम सिविल सोसाइटी की भी और फार्मर्स की भी, कि अपने आप को सबसे पहले अवेयर करें। क्लाइमेट चेंज कोई अब ऐसा दूर पार की बात नहीं रही है, हम हर साल इसके जो हैं असरात देख रहे हैं। तो हमारे फार्मर्स को चाहिए अपने इल्म में इजाफ़ा करें, देखें, पढ़ें, सीखें इन चीज़ों को। उसके अलावा जो टेक्नोलॉजी है, जिस तरह अभी हम वेदर स्टेशंस की बात कर रहे थे, वेदर फोरकास्टिंग की बात कर रहे थे, इसी तरह AI और डिफरेंट ऐप्स हैं। अब पाकिस्तान के अंदर कैबी ने, इवन सिंजेंटा ने और कई जो इवन हमारी ज़रई यूनिवर्सिटी ने भी ऐप्स जो है वो मुतारफ़ करवाई हैं जिनके थ्रू फार्मर जो है बेहतर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो फार्मर्स को चाहिए कि वो टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपने जो अवेयरनेस है उसको इंक्रीज़ करें ताकि हम क्लाइमेट चेंज के जो बुरे असरात हैं उनसे महफूज रह सकें। डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि इस दफ़ा जो है हमारी चावल की फसल जो मुतासिर हुई है, हम कह सकते हैं कि बाज़ फसलें जो अच्छी हो जाएंगी, बाज़ उनकी पैदावार कम हो जाएगी।
جی بالکل ایسا فرق پڑ سکتا ہے، اور لیکن اگر ہم اس کو ایک ماس بیلنس میں کمپیئر کریں تو نقصان جو ہے وہ شاید فائدے سے زیادہ ہوگا. تو اس لیے ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم ارلی آئیڈینٹیفائی کریں کہ آگے کون سا ویدر آنے والا ہے. جس طرح آج سے 2 سال پہلے ہم نے 3 ہیٹ ویوز دیکھیں، اس سال لکیلی ایک ہیٹ ویو آئی، اس سے زیادہ نہیں آئی. تو ہمیں جلد از جلد چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ویدر ڈیٹا کو ویلیڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم ارلی وارننگ بھی دے سکیں اور ارلی جو ایکسٹریم ویدر ایونٹس ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں. طاہر صاحب، ایک تو ڈیفینیٹلی فاسل فیولز کی برننگ بڑا میجر کنسرن ہے. 1860 سے لے کر جب سے انڈسٹریل ریولوشن آیا، ہم فاسل فیولز کو، اس میں پیٹرول، ڈیزل، ووڈ، کول، ساری چیزوں کو ملا کے اس کی برننگ ہم زیادہ سے زیادہ کرتے جا رہے ہیں. اور پاکستان میں بدقسمتی سے ہم ابھی تک کول بیسڈ پاور پلانٹس جو ہیں وہ ان کو رن کر رہے ہیں. تو ہمیں سب سے پہلے ان فاسل فیول سے دور ہونا پڑے گا. اس کے علاوہ ہمیں اپنی عادات بدلنی ہوگی. فاسٹ فیشن کو ہمیں چینج کرنا پڑے گا. ہمیں اپنی ایٹنگ ہیبٹس کو بدلنا پڑے گا تاکہ ہمارا جو کاربن فٹ پرنٹ ہے، انرجی فٹ پرنٹ ہے، واٹر فٹ پرنٹ ہے، وہ سارے کم ہو سکیں. اور اس کے علاوہ میرے خیال میں اب یہ ہر فرد کی جو ہے ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے سیلف پہ کوشش کریں کہ وہ جو ایمیشنز ہیں، گرین ہاؤس گیسز کی ایمیشنز کی بات کریں یا کلائمیٹ چینج کے جو کازز ہیں، ان کو ہم سب مل کر ریڈیوس کریں، اپنے انڈیویجولی بھی اور گروپ میں بھی. شجرکاری کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل طاہر صاحب، شجرکاری ایک بہت اچھا آپ کہہ لیں کہ طریقہ ہے جس کے تھرو کلائمیٹ چینج کی میٹیگیشن کی جا سکتی ہے. اس میں جو پتے ہیں وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایبزارب کرتے ہیں، اس کو سیکویسٹر یا اسٹور کرتے ہیں. یہ ایک بڑا میجر بینیفٹ ہے. لیکن میرے خیال میں صرف شجرکاری کرنا بھی شاید ایک سولوشن پاسبل نہیں ہوگا. ہمیں ملٹیپل طریقوں سے جو ہے وہ کلائمیٹ چینج کو ریڈیوس کرنے کی کوششیں کرنی ہوں گی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی شکریہ طاہر صاحب، تھینک یو. ناظرین، آپ نے کلائمیٹ چینج، موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کے حوالے سے ڈاکٹر احمد محمود صاحب کی باتیں سنی. ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ اب یہ وقت آ چکا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے. ہم اپنے جو طریقہ کار ہیں، رہن سہن ہے، اس کو تبدیل کریں. یہ حکومتی سطح پر بھی اور ہمارے انڈیویجولی سطح پر اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم جو موسمی شدت ہے اس کو کم کرنے کے لیے گرمی کا باعث بننے والی چیزیں ہیں ان سے ہمیں ہاتھ کھینچنا ہوگا. جہاں شجرکاری ہے وہ بھی بہت اچھی چیز ہے کہ اس کو بھی کریں تاکہ ہم موسم کو بہتر کر سکیں. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم جو معدنی فیولز ہم جلاتے ہیں، چاہے وہ ہمارے کارخانوں میں ہو، ہمارے گھروں میں ہو، ہماری گاڑیوں میں ہو، اس کے استعمال کو بھی بہت زیادہ کم کرنا ہے اور خود کو قدرت سے، نیچر سے وابستہ کرنا ہے تاکہ ہم قدرتی ماحول کو دوبارہ سے از سر نو اس کو تعمیر کر سکیں اور جس قدر یہ قدرتی ماحول بگڑ چکا ہے اس کو دوبارہ سے ٹھیک کریں تاکہ ہم اس دنیا میں آسانی سے اور خوشحالی سے رہ سکیں. اپنے قدرتی ماحول کو بحال کریں، اپنی فصلوں کو بحال کریں، اپنے باغات کو بحال کریں تاکہ ہمارا یہ ملک ہے وہ بھی ترقی کرے اور ہماری عوام بھی ترقی کرے. تو آج تک کے لیے اتنا ہی. آئندہ سیگمنٹ تک اپنے میزبان طاہر ندیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.